Hello, ug maayong buntag 'no. Part 3 ni sa atoang, unsa man ang buhay level 'no. So, medyo nadugay kita og upload balik kay na-busy man gud ta natay ginatrabaho pod nga funnel and automation project 'no. So, padayon ta 'no with our part 3 sa unsa man ang buhay level, until 5 minutes nga discussion, okay. So, na-stop ta last time, last video sa workflows 'no. So ang next nato nga feature ni Go High Level nga ipakita nako sa inyoha is kaning sites. So diri man gud sa sites, daghan pug kay ni siya nga, sub-feature. So diri puwede ta makabuhat og funnel 'no, funnel, naa pod tay websites 'no, kung ganahan mo magbuhat og websites. Lahi si funnel, lahi pod si website. Lahi pod ang e-commerce store 'no. So kung ganahan mo og e-commerce store, lahi po na siya. And then naa po tay webinars kung ganahan mo magbuhat og mga webinar funnel. And then makita po ninyo ang inyong analytics diri sa inyong funnel, websites, kana other projects, kana. Next, puwede pod mo maka-create og vlogs diri, 'di ba? Kana vlogs. And then if naamoy WordPress nga website, puwede ra pod nato siya i-host diri. So natay WordPress hosting, naa lang pod siya additional bayad per month, okay. And then naa diri makita nato ato ang client portal. So mao ni siya ang settings sa atoang client portal. And then puwede po ta makabuhat diri og, forms 'no. So puwede ta makabuhat diri mga forms, and then naa pod tay survey 'no. So lahi si form, lahi si survey. Sige lang atoa na siyang i-discuss 'no, sunod. And then naa po tay quizzes. So para sa mga ganahan diha mag-quiz 'no, dili na kinahanglan mo gamit og Google Forms. So quizzes, quizzes na lang, kay same pod, actually dili na nimo kailangan og Google Form kung naa naman si form, si survey, og si quizzes, 'di ba? And then diri pod ta magbuhat og chat widget. Katong mga makit-an nato sa website nga naay mga, pang-chat, 'di ba? Mao na siya diri. And then puwede pod ta makabuhat og QR codes, 'di ba? So diri nato ibutang atong QR codes, magbuhat tag QR codes, kana. Next, ari ta sa membership. So sa membership, same lang ni siya nga setting dito kanina sa sites 'no. Unsa man ato mabuhat sa memberships? Makabuhat ta og courses 'no. So diri og kamo mga course creator mo, namoy mga course nga gusto ibaligya or buhaton, diri ta mag-create og course, 'di ba? And then if ganahan pud mo og private nga community 'no, private nga community nga mura siyang Facebook group 'no, Facebook group siya pero naka-private, then diri pod mo magbuhat sa communities, kana. And then naa po tay credentials, unsa man ni si credentials. So if ganahan mo mohatag sa inyong, let's say subscriber sa inyong course nga gibuhat or members sa inyong community, puwede mo maghatag nila og certificate nga puwede nila ma-print or i-share sa ilang mga social media as well as badge. So diri sa credential puwede mo makabuhat og certificate ug badge. Let's say kung mo-join sila og course, kung mo-join sila og community, kung makahuman sila sa course, kana, 'di ba? And then ang atoang, community and course is automatic connected siya sa Go Collab. Puwede nato makita ang atoang community sa Go Collab. Ah, okay, kana. So kana lang usa sa karon nga video, and see you sa next part. Okay, bye-bye guys, part 3, part 4 sunod.